बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट को कैसे हल करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट हल करना और उसे अपने ट्यूटर तक पहुंचाना ये स्टूडेंट्स की अपनी ज़िम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम का ये एक लाजमी हिस्सा है कि असाइनमेंट लिखी जाए, तैयार की जाए और उसे ट्यूटर तक पहुंचाया जाए। अगर आप अपने ट्यूटर तक अपनी मशक पहुंचाने में नाकाम रहे तो फिर आपको इस मज़मून में फ़ेल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी ये लाजमी है स्टूडेंट के लिए कि वो अपनी असाइनमेंट ना सिर्फ लिखें बल्कि उसे अपने ट्यूटर तक बर वक्त पहुँचाएँ भी। जब आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है तो फिर सेमेस्टर के शुरू में किताबों का एक पैकेट बज़रिया पोस्ट आपको मिलता है। इस पैकेट में उस सेमेस्टर की किताबें भी होती हैं और उस सेमेस्टर की तमाम मज़ामीन की मशक़ें भी उस पैकेट के अंदर होती है। इसलिए सबसे पहले आपने उस पैकेट को खोलकर उन असाइनमेंट्स को या उन मशक़ों को देखना है और संभाल लेना है। इसके अलावा उसके अंदर ये भी होता है कि आपने ये मशक़ें कब जमा करानी है, यानी उनकी तारीख़ भी, उनका शेड्यूल भी दिया होता है। मशक़ को या असाइनमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें और देखें कि सवाल पूछा क्या गया है। जो भी मज़मून है आपका मुतल्लिक़ा मज़मून, उसकी किताब का वो हिस्सा जिसमें इस सवाल के बारे में लिखा हो उसे पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें और उसमें अहम बातें जो हैं वो अहम नुकात उनको अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, लिख लें कि कौन सी अहम बातें इस किताब में उस सवाल से मुतल्लिक़ हैं। ये भी याद रखें कि सिर्फ़ एक किताब तक महदूद ना रहें बल्कि अपने मज़मून और सवाल के बारे में दीगर किताबें भी पढ़ें। इंटरनेट से भी मदद लें, गूगल इस सिलसिले में बहुत मददगार है। अपने मौजू से मुतल्लिक़, अपनी असाइनमेंट के सवाल से मुतल्लिक़ इंटरनेट और दीगर किताबों से भी आप इल्म हासिल करें, उन्हें भी पढ़ें और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अहम बातें हैं, उन्हें अपनी नोटबुक पर साथ साथ लिखते जाएं। बेहतर है कि अगर जहाँ से आपने ये नोट लिए हैं उसका हवाला भी साथ लिख लें, क्योंकि ये बड़ा मुफीद होता है और बाद में किसी चीज़ को तलाश करना या उसे दोहराना या बाज़ औक़ात ट्यूटर हवाला भी पूछ लेते हैं तो ताकि वो हवाला आप दे सकें और आपको अगर दोबारा से तफसील में कोई चीज़ देखनी है तो दोबारा ये हवाला आपके काम आएगा। जब आप अपनी किताब और दीगर किताबों को पढ़ चुके हैं, इंटरनेट से भी अपने सवाल से मुतल्लिक़ काफ़ी मवाद जमा कर लें, तो उन नोट्स को आप फिर एक दफ़ा पढ़ें और उन्हें समझें और फिर उस सवाल का जवाब आप अपने अल्फाज में लिखें। यानी आपने नकल नहीं करनी कहीं से बल्कि उसको अपने अल्फाज में लिखना है, ये ज़्यादा बेहतर है। किसी भी किताब से या सोर्स से हूबहू नकल करना या किसी से बनी बनाई या हल शुदा मशक़ लेना ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है और यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और आपके ट्यूटर भी इसे पसंद नहीं करते। इस तरह ख़ुद से जो आप चीज़ लिखेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे, आप अपने ख़यालात को लिखेंगे, आप अपने तौर पे जवाब लिखेंगे तो ये ज़्यादा मुअस्सर होगा और इसके नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये जान लें कि मुम्तहन या जायज़ा लेने वाला या जो ट्यूटर है जो इस असाइनमेंट को चेक करता है उसके लिए ये मालूम करना कि तालिब इल्म ने ये मज़मून या ये असाइनमेंट ख़ुद लिखी है, इस सवाल का जवाब ख़ुद लिखा है या किसी से लिखवाया है या कहीं से बनी बनाई उसने ये असाइनमेंट ले ली है या कहीं से कोई सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है ख़रीदी है या किसी और तालिब इल्म की असाइनमेंट नकल की है। ये ट्यूटर के लिए मालूम करना कोई मुश्किल नहीं होता और ख़ास तौर पर गूगल की मौजूदगी में। और ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिसके ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि ये असाइनमेंट जो है वो कहाँ से नकल की गई है और ये बहुत आसान है। ये अगर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी गूगल के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि ये मशक़ कहाँ से नकल की गई है। याद रखें कि अगर नकल 20% से ज़्यादा है तो तालिब इल्म को न सिर्फ फेल किया जा सकता है बल्कि उसके ख़िलाफ़ नाजायज़ नकल का केस भी बनाया जा सकता है। इसलिए कभी भी नकल नहीं करनी, ना ही असाइनमेंट की ख़रीदो फरोख्त करनी है। ये जो जगह जगह लिखा होता है कि बनी बनाई असाइनमेंट ले लें,
انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے لوگ واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں کہ ہم سے بنی بنائی اسائنمنٹ لے لیں. ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن پہ یہ حل شدہ اسائنمنٹ لوگ پیسے لے کے فیس لے کے وہ حل کی ہوئی اسائنمنٹ مہیا کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے. اس سے تو آپ کی ڈگری خود آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوگا اور آپ کو ڈگری مل بھی جائے گی تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علامہ اقبال یونیورسٹی آپ پہ مکمل اعتماد کرتی ہے، اس لیے اس کے اعتماد پر پورا اترنا ہے. کہیں سے نقل نہیں کرنی اور نہ ہی کسی سے یہ اسائنمنٹ خریدنی ہے، نہ کسی کے ہاتھ بیچنی ہے اور نہ ہی کسی کتاب سے یا کسی سورس سے ہو بہو نقل کرنی ہے. ایک بڑی غلطی جو اسائنمنٹ کو چیک کرتے ہوئے ہم ٹیوٹر دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹ میں جو سوال نمبر ہوتے ہیں طالب علم جواب لکھتے ہوئے ان نمبروں کو تبدیل کر دیتے ہیں. مثلا وہ سوال نمبر 5 پہلے کرنا چاہتے ہیں تو اسے سوال نمبر 5 دینے کے بجائے سوال نمبر 1 دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر سوال نمبر 5 آپ پہلے حل کر رہے ہیں تو اسے سوال نمبر 5 ہی دینا ہے. اگر سوال نمبر 3 دوسرے نمبر پہ حل کر رہے ہیں تو اسے سوال نمبر 3 ہی دینا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے کون سا سوال حل کیا اور بعد میں کون سا سوال حل کیا. جو اسائنمنٹ میں جس سوال کا نمبر ہے اس نمبر کو ویسا ہی رکھنا ہے. بہت سے طالب علم اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسائنمنٹ کے جو سوال نمبر ہیں ان کو بدل دیتے ہیں. تو ان کو ویسے ہی رکھنا ہے اسائنمنٹ میں بھی اور جو آپ کا امتحان ہوتا ہے اس میں بھی، کہ پیپر کے یا اسائنمنٹ کا جو سوال نمبر ہے اسے نہیں بدلنا ہے. اسٹوڈنٹ کا یہ خیال ہے کہ صفحے بھرنے سے نمبر زیادہ ملتے ہیں اور وہ خواہ مخواہ صفحے بھرتے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ممتحن ہے یا نمبر لگانے والا ہے یا ٹیوٹر ہے وہ صرف صفحے گن کر انہیں نمبر دے دے گا. ایسا نہیں ہے. ٹیوٹر میں سے اکثریت ٹیوٹروں کی جو ہے وہ پڑھتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے جو صحیح نمبر ہوتے ہیں وہی لگاتے ہیں. یہ صفحے بھرنے والا یا ناپنے والا جو تصور ہے عام طور پہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے یہ غلط ہے. خواہ مخواہ صفحے بھرنا اور فضول باتیں لکھنا اور زیادہ سے زیادہ جو اپنی اسائنمنٹ کو لمبا اور بڑا کر کے دکھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آپ کی محنت ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کے نمبر بھی اتنے نہیں آتے. جواب ٹھیک ہونا چاہیے، سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے اور صرف کتابی باتیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کی اپنی ان پٹ بھی کچھ ہو. یعنی بہت سی چیزیں آپ نے اپنے پاس سے بھی لکھی ہوں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم نے کتنی محنت کی ہے اور اسے کتنی اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ آئی ہیں. صاف ستھرا مختصر لیکن جامع لکھیں. اے پی اے اسٹائل ہوتا ہے اسائنمنٹ لکھنے کا. اس اے پی اے اسٹائل کے مطابق اسائنمنٹ لکھنی چاہیے. اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہ بھیج دیں بلکہ اسے پھر پڑھیں، اس میں دیکھیں کوئی غلطی ہے تو اسے دور کریں. آج کل تو بعض کورس ایسے ہیں جن کو یونیورسٹی نے کہا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ آپ بائی پوسٹ بھیجیں آپ اس کو یونیورسٹی کا جو پورٹل ہے اور ہر طالب علم کو ایک کوڈ دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اپنی اسائنمنٹ اس پورٹل پر اپلوڈ کرتے ہیں. اگر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اسے پورٹل پر اپلوڈ کریں تو آپ اسے ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ وہ وصول نہیں کی جائے گی اور اسے نمبر نہیں لگائے جائیں گے اور صرف اس پورٹل پر ہی جو اسائنمنٹ اپلوڈ کی جائے گی ٹیوٹر صرف وہیں سے اس کے نمبر لگائیں گے. اس لیے آپ نے فیئر انداز میں محنت سے توجہ سے اپنی اسائنمنٹس حل کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے اور اسائنمنٹ پاس ہونا امتحان میں پاس ہونے کے لیے بہت لازمی اور بہت ضروری ہے.